Mama. Update tayo sa ating binabad na grapes dito. Kahapon to namin nilagay. Tapos kukunin namin yung mga katas ngayon. Ilagay sa plastic bote. Yan si Habi. Kakauwi niya lang galing sa work. Si Mama. Yan. Kailangan namin tanggalin yung katas kasi isunod namin yung dalawang naka-plastic. Parte. Deci în partea asta. Aginare. Kumulo. Yan, ayan, ayan na. Yan na yung mga katas. Facem bloc la ăla. Face și bloc. Mama. Oh. Yan ay sobrang tamis pa. Grabing tuba. Mută pâine aici. Saltă repede. E dulce? Sau sacre? Nu știu. Tingnan nyo guys yung grapes. Kusang nagkatas. Acid ba? Asta mă, și vezi că uite, uite ce negru s-a... Și prea negru. Lumina la el. Așa pare de la sticlă, de la soare. Cunosc sângerul, nu zici? Cred că am văzut o poză acolo când mi-ai trimis. De la uscate. Habang tumatagal kasi, mag-us-us ang katas ba? Nu, acolo unde e îndoit. Să nu fac o cu... Hai, țineți, vin cu... Yan ang natural. Calma, te dulce. Mama. Tată, ia uite. Uite-te, Genalin, îți fac o poză. Mai curățați, ia în păi pe meie și lasă că bei mâini. E bună, mama. Gata. Gata. Deci acum să prepare. So, ayan. Stop muna. So, ngayon, 6 kabote yung nakuha namin. Bukas naman, hanggang sa maubos talaga yung katas niya. Ganyan po sila si Bianan gumawa na wine. So, hindi pa yan tapos dahil itatransfer namin yan sa lagayan ng wine. Now we put or next time? Now. Now. Ayan. Lagayan ng wine. Ang tawag nitong malaki, Damigiana? Damigiana. 3 Damigiana. Damigiana. Hindi pa kami tapos talaga kasi habang marami yung katas, kinukuha ng aking biyanan na lalaki tapos nilalagay dito. So, sobrang simple lang gumawa ng grapes wine. So, yun lang naman guys, no? Maraming salamat sa suporta. Huwag niyo pong kalimutan i-share, mag-comment, like sa aming mga videos. Baka kayo na next mapili namin magbigyan ng I love you na. Thank you for watching!